So guys, mag-survival ko karon. Kay tryan ko defeat ang Minecraft. Sa manil, laglag kayo. Maglag yun ba? Basta mag-screen record ako. Okay. Okay. So, diba? Tanawin ba ng cave kung na ba ni mga resources? Wala pa kayo resource. Ala, damuing ko. Napay laba. What is this? Tuligid. Oh, wala ka una ko texture pack. Wait na guys, kaya ako na yun ako texture pack. Ha? Kuan, magkuhan ko, mag-on kog texture pack. Kanang texture pack na makakita kog ngit-ngit. Gina. Gusto na ni guys. Dugay para ba ni kay mag-loading ba? Latay ka dali. Kaya mo takon mo. Mga di naman ko gustuhan. Ako man cellphone. Ako na naikat. Ina, nana. Nakauna ko texture pack. Jadi. Tara ginet vision. Okay. Ginida. Agay. Agay sa man to. Dripstone. Try na ako i-unbox sa dripstone. Agay. Ganahin sila cave. Dako is siya. Oh my god. What a cave. Kini useful kaya ni guys. Saban. Wait na guys. Okay. Gina guys. Ready na balik na. Gina balik na guys. Balik na. Ready. Cobblestone generator. DJ. Cobblestone generator. Na-create sa lava and water. Okay, sige ako galingon. Wait, try na ko di. Oh my god. Ew. What is this? Are they real? Don't mind if I do. Nasuot na siya. Ayo. Oh, like oh, kapag drawing ka. Drawing ka? Naman. Ginabalik na? Kani? Nagaling water gali. Kana? May tubig, yun na, tulo man. Kana? Gagawa ng bulo, uy. Drawing. Ano gitar ta, anak. Ginabak na. Ako na ba ito ni-cut kaya nag-mine na yung gold. Okay. Woo! Wow!
Yun na. Namayin ko na kanan. So, mobalik agay yun naman to. Kailang tayo sa din dripstone. Oh. Oh. Hala. Paldo. No. Oh, na peaceful sa today. Please. Oh my God. Para ko first ko na golden apple. Ano yun? Handle down. A. 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 Hindi na mag-mining na ta. Kaya naman ni. Wait. Hala. Wait daw. Tao na. Dili. Dito ako sa deeper. Wait, take gravel. What? What a find! What a find! Nakuha na akong flint. Salamat. What a find! Chamba! 1 in a million years luck. Insane gid kaya kung luck. 1 ore na lagi. 1 ore da. Wait, mag-craft na yung furnace. Furnace. Hmm. 5 furnace. Ulat! Ginabak na guys. Equals to 5. So, mag-end na ko na ay kuman kay kapoy kayo. Kadali na ganyan to. Ginaugma na kan pod. Mo-post na ko ugma.